आज तालियन के अंदर पहली स्नोफॉल पड़ी है और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं यहाँ से। चलिए मिलते हैं आगे। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.